Hello guys! Welcome back to my YouTube channel at ngayong gabi po ay nandito po kami ngayon sa Good Food, Good Mood. Ayan po dito po sa Malalag, Davao del Sur. At ayan po, maraming salamat po sa kay Ma'am Wing Villa, Tita Wing. Ayan po, maraming salamat po sa pa-dinner. At ayan po, inintay pa po namin ang lahat. So ayan po, dito po kami ngayon mag-dinner. Kami po lahat nila Rachel. So, ayan po, inintay po namin at maraming salamat po sa Rochelle Ate, si Ate Colleen, Ate Myra, Ate Neri, GMB Vlog, Pretty Aram. Ayan po, maraming salamat po sa binigay niyo po pa-dinner. Ayan po sila. Ayan po sila. Kasi mo YouTube din eh. Ha? Pagman, ito sa video sila. Tapos sila mga kalingap. Kasi mo, Alam, tripod. dari sana po. Day. Ito nga na yan, ito nga. Day, pag-video ko day. Please. Dire lang, sabi lang. Day. Si Ate Mabel mag-pray. Sige na. Ikaw na may taon. Sige na, ikaw na mag-pray, Ate Mabel. Tumayo ang lahat. Hi, thank you very much, Inda. Walang. Ayan po, good evening po sa lahat. To you. Birthday ko lang, birthday. Ops mo na naman. Bistapa. Ano, Day? Bistapa, ayan po. Shout out po sa lahat. 301 viewers. May na ba? No, sinigang na bango. Well, bayan mo.
So, ayan po. Oh, marami pa pong sobra. Ayan, oh. Busog ka? Yes. Sabi? Yan, doon siya silupin dala. Doon siya silupin dala. Ay, si Mamain. Ay, di ba, ingon ka, binlan ni mo? Ring home to ko. Hello. Oh, mama mo at dada. Hello. Gulo kag kaon ba? Mamang gada ko ba kaon. Sarap ng shake nila. Yan, shoutout mo muna yung si ano. Yung Rochelle Ates. Shoutout po sa Rochelle Ates. salamat sa pag-ibig. Salamat po. Si Papa, si Papa. Salamat sa pagkaon. Sa pagkain. Paus pa rin si Papa. Ikaw, si Day. Sige po sa ano pa dinner tonight. Wow. Ulit-ulit. Ate Mabel, Ate Mabel. Thank you so much, girl. Mas lalong gumanda na ngayon. Nabusog kami. Dahil pang sobra. Nabasog ang tanan. May bring home. May bring home po kami. Ay, si Diwata, Diwata. Kasali pa ka. Sabi ni Tita Wing Villan na ano na Salates. yung Diwata. Isali na si Diwata ha. O, sige. Uy, dali. Thank you so. Kuya. Thank you lang. Sa Salates. Cute ni Kuya. Mag-thank you. So, yun po. Maraming salamat po. Ay, si Jan Jan. Thank you po sa pag-dinner mga ates. Hindi pa cute. Si Lyndon. Ayaw ba kayong bukit? Yeah. Salamat po sa nagpa-dinner. Po kami lahat. Yay, busog po ang lahat. Salamat po. Thank you po. Okay po, tapos na po kami kumain at marami pa pong sobra at i-ano na lang po namin sa Take out po. nagamot yata si Timabel. Diyan, ganda ang aura niya. Lalong gumanda po si Ate Mabel. Ate Mabel, lalong gumanda ka daw dito. Iba talaga. Alagang jello po yan. Ayan po, palagi po yan sila. Alaga ano? Alagang gel. Alagang jello. Akala ko alagang ano? Alagang Victor. So, ayan po. Alagang pololoy. Ayan po si, si Ate Colleen. Talagang totoo. Ayan po. Ate Charlotte. Hello po, Ate Charlotte. Shoutout ko po ang Rochelle Golden Titas. Shoutout po kay Tita Elise, kay Tita Gina, kay Tita Capricorn, Tita Bing, Tita Alice, paras lang, Tita Miranda, at Tita Capricorn. Sino pa? Sino pa hindi ko? Tita Miranda, Tita Josie. Ayan, shoutout po. Mama Glo, shoutout po Mama Glo. Hello po. Ate Daday, shoutout po. Yan, maraming salamat po ulit sa nagpa-dinner ngayon. Thank you po. Si Ma'am Minchi, hello po. Mag-alala sa Trusa Family. Hindi po maklik ang ayan po. Tapos na po. Ay, tapos na. Tapos na po. Yan na nag-challenge. Ano? Ano hindi ka na? Tapa ba? Dali. Ini yung price oh. Ito, dapat yan, hindi na ba yan, Najil? Price ng isa dong, price. Mama Mariela, shout out po. Mama Mariela. Tita Leia, shout out po Tita Leia. Ang kawan mo ka doon? Tita Leia Diray. Hello po, Tita
tayo dapat meron ka ng lingwahe. Yan. Dami pong ulam mga kalingap. Anong iingon? Ulam kaya... Marami pa natira. Alam po. Uy, si Kuya Alex. Sana all may pa-dinner. Oh, Kuya Alex. Kuya Alex. Saan na kayo ngayon, Kuya Alex? Gusto kayo. Ingat kayo sa biyahe, Kuya Alex. Irog. Mag-ingat sa lagi. Ang ano, pambabae. Isawa. Isawa. Hindi, sa dinner. Salamat po. Si Atila. Gutom na kami. Uy, sayang, Kuya Alex. Oh, marami pa pong ano. Padala mo kay Alex sa kuhan, si Buwana. Padala na lang namin bukas, Kuya Alex, sa inyo. Gutom na daw sila. Paluay niyo, Kuya Alex. Oy. Nasa Tacloban pa lang kami. Kuya Victor, shout out. Kuya Victor. Uy, si Tita Dawn. Shout out po, Tita Dawn. Hello, Angela and Pamela. Hello po, Tita Dawn. Hello po, Tita Dawn. Shout out kay Kuya Victor. Yan po mga kalingap. Pauwi na po kami. Tapos na po kami kumain. Salamat po ulit. Thank you po sa sa Rochelle Ate. Salamat po kay Tita Windilia. Salamat po. Tabusog po kaming lahat. Nagya day. Nagya. Kuya, salamat po. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Salamat. So mga kalingap, pauwi na po kami. Rachel, I-end up po namin to. Rachel. let's go na. Bye-bye. Bye-bye sa lahat. Bye-bye. Bye-bye na. Kasi naka-wifi lang po kami. Nakapisa wifi lang po kami dito. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye na. Bye po kay ano. Bye-bye. 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 Bye! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye po. Bye po, bye-bye. Kanina pa, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na po. Bye, guys! Thank you, Tana. Thank you po sa lahat sa nagpa-dinner. Bye-bye. Dito.